प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आस्थार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करूँ। आज आम जो प्रसंग में परमेश्वर वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होछि साधारण शत्रु। साधारण शत्रु माने से कॉमन एनिमी, से समस्त शत्रु, से जनक शत्रु नुहे, समस्त सबु मानव जातिर शत्रु। आ तार काम कौन? अन्य मान मध्य शत्रुता सृष्टि कर जेपरी तार कार्य प्रति आम ध्यान रही से गुड़े कार्य करुछि आ दोषारोप अन्य मान आम करुँ। से साधारण शत्रु अटे आ समस्त शत्रु अटे। प्रथम पितर 5 पर्व 8 पद लिखा जाए, सचेतन हो जाग्रत रुह, तुम्ह मान विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिब या खोजी बुलुअछि। आमानकर शत्रु होछि शैतान। से सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिब खोजी बुलुअछि। से आपणकर शत्रु अटे, साधारण शत्रु। और विशेष करी से आपणक मित्र नुहे। आपण हुए तो ताको भूली जाई पारंती, आपण हुए तो ता विरुद्ध रे किछि करंती नै, कि से सब बेले किछि ना किछि आपणक विरुद्ध रे करूथि। से आपणक विरुद्ध रे किछि ना किछि करूथि, से नीरव रहिबने। कारण से आपण को जानि नै जे आपण तार शत्रु अटे। प्रत्येक मानव समाज तार शत्रु। किछि लोग ता हाथ रे पड़ी कि ता पई कार्य करंती, आ किछि लोग तार विरोध करंती, किंतु से समस्त शत्रु अटे। परवर्ती समय समस्त बुझिबे जे माने तार सेवा करूछंती, ताक आराधना करूछन, से माने भी बुझिबे जे से हमर मित्र नुहे, से हमर शत्रु अटे। प्रिय भाई भणी माने आपण को प्रभु को दास भाव रे कहिबा पई चाहे, से समस्त शत्रु। आज से चारियाडे निया लगैछि, लोक मान भीतर अशांति, गंडगोल, मनोमालिन, से शत्रु। से हिंसा कराए, से बोध कराए, विनाश कराए, अन्य मान आक्रमण कराए। तार कार्य गुड़ाक गुड़े रही आउ से कार्य से सफल भी होछि। से शत्रु। जेहेतु परमेश्वर मनुष्य को बनई आ मनुष्य प्रभु उत्तम योजना अच्छी आउ से योजना को नष्ट करने से शत्रु सब तत्पर थाए, सब जत्नवान थाए। आज मैं आपको कहवाई चाहे, से आपण शत्रु अटे। आपण स्वामी स्त्री मध्य से ही कली लगे, परिवार मध्य से ही कली लगे, आपण घरे से ही अशांति करे, गुड़े कार्य से करे। साधारण शत्रु से आउ तार कार्य कौन? समस्त को विनाश करिवो, समस्त को नष्ट करिवो, भ्रष्ट करिवो, पापरे पकेइवो। आ सेमान को परिशेष रे से रहुतिबा स्थान नरक सेतिकी नै कि जिवो। आज जो माने तारी कार्य करूछंती जानि नाहंती, तारी कार्य करी तारी पाखु जिबा पे पड़िबो। शैतान आत्मा धारण करी जो माने आज मंद कार्य लिप्त अछंती, से जानंती नै जे सन कार कार्य करूछन। प्रिय भाई बहन में चिंता कर देखंतु, मनुष्य कोन मनुष्य हत्या करे, महिला मान को निर्यातना करे, अत्याचार करे। कौ धर्म शिखाऊँ? हत्या करने कौ धर्म शिखाऊँ? नारी मान को निर्यातना करे कौ धर्म शिखाऊँ? स्त्री को जलैबा, स्त्री को मारिबा, स्त्री को छाड़ीदेवा, स्त्री को अपमान करवा, को विवस्त्र करवा, शिशु मान को हत्या करवा, कौ धर्म शिखाऊँ? ये सब शैतान कार्य अटे। आ तार प्ररोचना रे पड़ी कि लोक माने गुड़ी कार्य करूछन। से शत्रु अटे, समस्त शत्रु अटे, मानव जातिर शत्रु अटे। से आपणकर समस्त क्षति करिवो। से आपण एबे भाबुछंती से मित्र बोली, मन रखितांत से गोटे दिन आसीबो आपणकर सर्वस्व नष्ट करिवो। से आपणकर मित्र नुहे, से आपणकर शत्रु अटे। तेणु आपण आज बेल थाउ थाउ चिंता कर देखंतु जे शत्रु ठारू आपण कि रक्षा पाइबे। तार पाखकु जांतु ना,
ଅନେକ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାହା ଜନହିତକାରୀ ନୁହେଁ, ଜନହିତକାରୀ ନୁହେଁ। ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ମାନବ ସମାଜର। ଯଦି ଜଣେ ମଦ ବନାଉଛି ସେ ମାନବ ସମାଜର ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ। ଯେ ଖରାପ ମେଡିସିନ ବନାଉଛି ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନବ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁର ଶିକାର ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଶୈତାନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ଦୁର୍ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧ ବିନାଶ କରିବା, ମାନବ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅକାରଣରେ ଆମର ପରିବାରର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ପ୍ରିୟଜନ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ, ସମାଜର ଲୋକ, ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ବସୁ। ଆମେ କେହି ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣି ନ ଜାଣି ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆମେ ଗଣିତ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।